কয়েক বছর আগেই বর্ষায় গাঠিয়া নদীর ভাঙনের ফলে বাড়িঘর ও জমি জায়গা তলিয়ে গিয়েছে। এর ফলে প্রতি বছর বর্ষা এলেই রাতের ঘুম উড়ে যায় গ্রাসমোড় চা বাগানের বাসিন্দাদের। তাই বাড়ি ও জমি বাঁচাতে বাঁধের দাবিতে সোমবার নাগরাকাটা ব্লকের শুল্কাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গাঠিয়া নদীতে বিক্ষোভ দেখালো গ্রাসমোড় চা বাগানের ৪ নম্বর লাইনের বাসিন্দারা। তাদের বক্তব্য, বহু বাড়িঘর ও চাষের জমি পাহাড়ি এই খরস্রোতা নদীতে তলিয়ে গিয়েছে। বহু বাড়িঘর সরিয়ে নিয়ে গেছে বাসিন্দারা। তবে এবার এই নদী গ্রামের এতটাই কাছে চলে এসেছে যে এবারে যদি বন্যা দেখা দেয় তাহলে গোটা গ্রাম ভেসে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাদের অভিযোগ, এর আগেও ব্লক প্রশাসন ও আগের বিধায়কেরা পরিদর্শন করে বাঁধের আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বর্তমান বিধায়ক এসেও দেখেনি পরিস্থিতি। যদিও সেচ দপ্তরের এসডিও জানিয়েছেন, আমাদের কেউ এখনও জানায়নি, খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেচ দপ্তরের বানারহাট ডিভিশনের এসডিও গৌরব ভৌমিক বলেন, গাঠিয়া নদীর একেবারে নিচের দিকে একটা প্রোটেকশন ওয়াল করা হয়েছিল, কিন্তু যে এলাকার কথা বলা হচ্ছে সেই এলাকার সমস্যার কথা এখনও জানায়নি। যদিও খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সৈনী ভট্টাচার্যের রিপোর্ট, সবার খবর, সব সময়। बचाने के लिए बांध देना होगा हम लोग का गाँव घर बचाने के लिए बांध देना होगा हम लोग का नदी बहा दे रहा है, घर बांध जल्दी देना होगा तो मिलना चाहिए घर बचाने के लिए बांध हम लोग को चाहिए। घर को बचाने के लिए यहाँ पे सरकार को बांध देना होगा हमारे यहाँ पे गरीब जो चाय मजदूर जो है, हम लोग जो बाल बच्चा लेके रहते हैं रात को, हमें उसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे सरकार को बांध देना होगा हमारे यहाँ पे जो भी एमएलए एमपीस है उनको यहाँ पे आके देखना पड़ेगा, इस चीज को बांध देना होगा फटाफटी। আপনার নাম? আমার নাম ধ্রুব নার্জিনারি। কি সমস্যা এখানে? প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছে এখানে। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা অনেক দিন ধরেই মানে গ্রাসমোড়ে আমাদের লোকালিটির মধ্যে চা দোকানে আর মানে রোডের দিকে মানে বাইরে আর কি ঘোরাফেরা করছিল যে গাঠিয়া নদীটা এই এলাকার মানে খুব মানে একটা রেড জোন হয়ে গেছে বলে মানে প্রায় সবার মুখে জিনিসটা শোনা যাচ্ছিল। তো একদিন ঘুরতে ঘুরতে আমি এদিকে এই পাশে আসলাম, তো ভাইরা আমাকে বললো, দাদা সত্যিকারে আমাদের কন্ডিশন খুবই খারাপ। আমরা অনেকজনকেই বললাম, সবাইকে বলা হলো, মানে ইভেন ভিডিও অফিসে জানানো হয়েছে, এমএলএও আসে, মানে এক দুবার ঘুরে চলে গেছে। তারপরে যারাই আসে নেতা ফেতারাও আসে, কিন্তু কাজ আর কিছু হচ্ছে না। যার জন্য একটুখানি এটা যদি একটু সোশ্যালি যদি কিছু করা যেতে পারে। তো সত্যিকারে যখন আমি আসলাম জায়গাটা দেখলাম, সত্যিকারে এই জায়গাটা খুবই রেড জোন, মানে রেড অ্যালার্ট জায়গা। কারণ নদীটা আগে দেখতে পাচ্ছেন আপনি, ওই জায়গাটা ছিল মানে এখান থেকে প্রায় 200 ফুট ওই পারে ছিল। ওই নদীটা ভাঙন করে 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 আজকে এত বড় এরিয়া হয়ে গেছে। আপনি যদি একটুখানি দেখাতে পারেন, এরিয়াটা এত বড় হয়ে গেছে যে মনে হচ্ছে এটা মানে একটা সমুদ্রের মতন। তো এইটা কোনো গ্যারেন্টি নাই যে এই যে এত বড় যে ইয়াটা দারাঙ্গিটা দেখা যাচ্ছে, এই দারাঙ্গিটা যে ভাঙবে না নদী, এটা হচ্ছে পাগলা নদী। এই নদীটা এই দারাঙ্গি ভাঙতে মানে কিছুক্ষণও মানে এক মুহূর্ত সময় লাগবে না, যখন এটার মধ্যে মানে ওই মানে কি বান বলে যেটা ফ্লাড আসে, হরকাবান। হ্যাঁ, হরকাবান। এই হরকাবানে কিন্তু এটা কিছুই থাকবে না। প্লাস এখানটায় প্লাস 500 থেকে বেশি এখানটায় মানে লোকজন এই এলাকাতে বাস করে, যাদের বাড়ি ঠিক এই দারাঙ্গার উপরের বাড়ি। মানে যে কোনো বাস গাছটা দেখছেন ঠিক এখানটায় থেকেই বাড়িঘর শুরু হয়ে যাচ্ছে এই টোটাল এরিয়াটার মধ্যে। তো 500 জনের বাড়িঘর কিন্তু এই এরিয়াটার মধ্যে আছে। তো ইনাদের রাতের ঘুম কিন্তু উড়ে যাবে যখনই এই বর্ষার সিজনটা চালু হবে। বর্ষার সিজন কিন্তু অলরেডি মানে অ্যালার্ম দিচ্ছে, মানে কলিং বেল বাজাচ্ছে যে আমি আসছি। যখনই এটা আসবে এই এলাকার লোকগুলোর কিন্তু মানে একটা লাইফ রিস্ক হয়ে যাবে। বাড়িঘর ভাঙতে হবে। যদি মনে করো নদী ঢুকে গেল, তো নদী তো উড়ে নিয়ে চলে যাবে। আর যদি নাও নিয়ে যাচ্ছে, ওনাদেরকে যে শিফটিং যে করতে হবে, খরচাটা 250 টাকা বাগানের হাজিরি দিয়ে নতুন জায়গায় বাড়ি শিফটিং করে নিয়ে যাওয়া, মানে নতুন করে একটা পরিবার তৈরি করা মানে বিশাল একটা কষ্টের ব্যাপার। তো ওইসব লোকের মানে জন্য যদি গভর্নমেন্ট থেকে যদি আগাম যদি একটা প্রিকশন নেওয়া হয়, এখান থেকে যদি বানে যদি তৈরি করে দেওয়া হয়। কত কিলোমিটার লাগবে বান এখানে মোটামুটি? বান অ্যাকচুয়ালি এটা এই নদী থেকে কিন্তু বাগান আর বস্তি কানেক্টেড আছে। যেমন এটা আমরা এখন আছি বাগানে আছি, হাই রোড ন্যাশনাল NH-31-এর খুবই কাছে আছি আমরা। এখান থেকে যদি আমরা বানের কাজ শুরু করি, প্রায় এখান থেকে 1.5-2 কিলোমিটারের কাছাকাছি বান লাগবে, কারণ বস্তিরও কন্ডিশন খুব খারাপ আছে।
এই নদীটা যেটা যাচ্ছে ভাঙতে ভাঙতে গেল আমাদের ওইদিকে পিএমজি রোড আছে ছাট্টন্ডুর দিকে গেল, ওই জায়গাটা নদী আর রাস্তা একদম মিশে গেছে। শুধু একটা বাঁধ ছিল, যেটা আপনাকে আমি দেখাবো একটু পরে। ওই বানের এই পারে পিএমজি রোড, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, বানের এই পারে হয়ে গেল, রাইট সাইডে হয়ে গেল নদী, এই নদীটাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয়, বানটাকে অবস্থা কি করে দিচ্ছে, জালিটা কেটে রাতের অন্ধকারে মানে দুষ্কৃতীরা পাথর ওখান থেকে বের করে চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছে। এখন এই জায়গাটা যদি ওই বানটা যদি মানে ফিক্সড বান যদি দেওয়া হয় প্রায় 2 কিলোমিটার, তাহলে কিন্তু বাগানেরও লোকের খুব ভালো হয়, প্লাস আমাদের যারা আমি যে বস্তি থাকি, বস্তির বাসিন্দা, আমাদেরও লোকের মানে খুব মানে উপকৃত হবো আর কি নাম আপনার? আমার নাম ध्रुव नार्जिनारी। কি নাম? इरुस एक्का। समस्या क्या है? हम लोग का ये नदी का लेके बहुत समस्या होता है। वर्षा सीजन में हम लोग का नदी में इतना बाढ़ आता है, हम लोग का सामने में घर है, नदी सामने में, हम लोग का घर दूरा सब बहा के ले जा रहा है। बहुत घर तो टूटा फटा के लेके साइड में चला गया हम लोग। और हम लोग खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी भी हम लोग करने नहीं सक रहा है, खेती बाड़ी भी सूख गया है, पानी नहीं चढ़ता है, फिर खेती बाड़ी भी हम लोग का पूरा सूखा रहा है। फिर अभी 500 घर हम लोग किधर जाएगा, घर तो सब बह जा रहा है, हम लोग नज़दीक पहुंच जा रहा है नदी को। इसी का कारण से हम लोग क्या चाहिए आपको? बांध चाहिए हम लोग। सुग्रा बाबू आया था, सुग्रा बाबू एमएलए, वो भी आके दे के गया, हम लोग का अभी तक नहीं हुआ है। और ये जो वीडियो में भी जानकारी दिया था, वीडियो का भी नहीं आया है। अभी जो एमएलए है, नया एमएलए आया है? हाँ, वो भी पुनः भेंगरा नहीं आया है इधर में देखने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम असिल देव है। हाँ? असिल देव। असील देव। घर कहाँ पर है? घर ये ग्रासमोर 4 नंबर लाइन। 4 नंबर लाइन। क्या असुविधा है यहाँ पर? यहाँ हम लोग का ये बांध चाहिए, यहाँ पर नदी बहुत ही नज़दीक पहुँच गया, बांध का ज़रूरत है। यहाँ पर आया था एमएलए आया था, वो देख के चला गया नदी, बस नदी में सहूलत के देखता है बस। कौन एमएलए आया था उस टाइम में? सुगरा मुंडा आया था। फिर अभी जो नया एमएलए बना है वो आया ही नहीं, अभी आया नहीं। आया नहीं। तो ये नदी आप लोग का क्या क्षति कर रहा है? हम लोग का यहाँ घर है, आदमी लोग रहता है यहाँ 500 आदमी, बहुत ही नज़दीक गुजर रहा है पानी इधर। मैंने ऐसे चलते रहने से क्या गाँव गाँव खत्म हो जाएगा। तो है इधर जो देखिए इधर इतना सामने पुग गया नदी। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का चाहिए यहाँ पर बांध चाहिए, बांध बांध होने से हम लोग का बहुत सपोर्ट होगा। की समस्या बांध तो हम लोग का लगेगा इधर में। काहे लगेगा? उधर में हम लोग का घर धस गया है। हाँ, जितना गाछ वृक्ष ले गया, घर सामने पुग गया है बाढ़। कौन नदी तो है? यही नदी, गठिया नदी। गठिया नदी। हाँ, तो नदी क्या पहले दूर में था? पहले दूर में था, उधर में, अभी उधर पुग गया। आगे घर का सामने पुग गया? हाँ, घर के सामने पुग गया। खेती बाड़ी भी बहुत ले गया। खेती बाड़ी भी ले गया? हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम लोग का बांध लगी। क्या नाम है आपका? बसंती का। बताइए आपका नाम? फुलमंती उराव। घर कहाँ पर है? ये चल मत का समस्या है? हम बांध लगी, काले घर दूर ले जाए तो सामने पुग जाएगा, घर भी रहेगी। हाँ, का समस्या होगा? हमकी बांध लगी यहाँ, घर दूर ले जाए, सामने पुग जाएगा, सामने घर है, हैं? सामने घर है। क्या नदी का पुग गया का? हाँ, वो देख। ठीक है, क्या नाम है? फुलमंती उराव। दादा आपका नाम? दीपक उराव। है? दीपक उराव। घर कहाँ पर है? ग्रासमोर राजपुर कौन कितना लाइन? 4 नंबर लाइन। यहाँ पर क्या क्या समस्या हो रहा है आप लोग का? हम लोग का यहाँ पर बरसात का सीजन है, पूरा बाढ़ आ जाता है, गांव में पूरा घुसने के जैसे हो गया। हमारा घर सामने पूरा बगल में था, 5 फीट का, बाकी हम घाट तोड़ के ऊपर चला आया। भाग गया? हाँ, भाग गया। जितना सुपारी गाछ था, रांग गाछ लगाया था, सब उठा के चला गया नदी में बहा गया। हाँ, खेती बाड़ी हम लोग का भी बांध है, पानी के चलते पूरा गड्ढा हो गया, पानी भी नहीं उठ रहा है, कुछ नहीं। और यहाँ पर कितना आया था, आगे भी एमएलए आया था, देख के गया, यहाँ से यहाँ बांध होगा बोल के गया, हम लोग को दिखाया, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को बांध चाहिए हम लोग को। आपका नाम? मेरा नाम दीपक है।